पोल निर्माण ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମନା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡାପଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାବାହାଲ ଗାଁ ଚିତାପୁଲିଆପଡ଼ା ଲୋକେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତାପୁଲିଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆମପଡ଼ାଠାରୁ ଚିତାପୁଲିଆପଡ଼ାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପୁଣି ଏହା ମଝିରେ ଅଛି ଏକ ବିରାଟ ଖାଲ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଏହି ଖାଲରେ ପାଣି ବହୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚିତାପୁଲିଆପଡ଼ାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର କଦଳୀପଡ଼ାକୁ ଏହି ଖାଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଖାଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କେତେ ବିପଦ ତାହା ଖାଲକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚିତାପୁଲିଆପଡ଼ାରେ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖରାଦିନେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚିତାପୁଲିଆପଡ଼ାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀଟେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗାଁର ଦୁଃଖ ବୁଝି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିବେ ବୋଲି ବାଟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। मोर नाम सरस्वती माझी गो। हमर गाती हमर पुलिया पड़ा तीने आम पड़ा तेने पारे होसे पुलिया पड़ा तेने पार इटा हमर पड़ाती किछि सबुटा असुविधा होसे। रोड गोटे सामे गाँ साथी आर पड़ा लोग बेसी करी हम रोड आनलु। रोड आनी तो सालनु पड़ै छन हमके पुलिया गोटे दरकार हमके। पुलिया नि दले हमके इछन असुविधा ही जोसे हमके केन डिलीवरी पेशेंट गोटे केन पढ़ा पिला माने के जई पारसन की खूब असुविधा होसे। आउ हमके बरी गोटे दरकार दरकार अच्छे और कौन गोटे दरकार हमके बड़ा खूब असुविधा है हमके। पेन गाधवा के गोरु माता पीवा पेन बिना हम पेन गाधवा के निना बरी गाधु सु गोटे बरी होते हमके बरी गोटे दरकार भाई और पुलिया दरकार ना हमके। मोर नाम अभिराम मांझी स्वाबाहाल पुलिया पड़ा रे सीता पुलिया पड़ा तापरे हमके आम पड़ारू आम पुलिया पड़ा आवा तक रास्ता भल नहीं। आमे लड़ी भिड़ी करी गला वर्ष गाँ साथी सने आमे काम करी रोड आनलु। हमके ब्रिज गोटे दरकार तापरे ब्रिज गोटे दरकार आर हेतिरनो हमके बोर्डिंग गोटे भी दरकार। गोटे बोर्डिंग अच्छे पैन खाबार बड़ा तकलीफ है। तापरे आमर छुआ पिला सब गध ही जसन सेंटर गोटे हमके दरकार। बस्ती अच्छे स्कूल तापरे आमर जेनटा सेंटर रहीगला कदलीपड़ा छुआ मैंने जी पारमे के 4 किलोमीटर रास्ता के हेतिर लगी आमे अपन का पाती करूँ। जे ई ब्रिज केनता केनता अच्छे ब्रिज आ केनता हेसी ब्रिज से वर्षा मासे 8 दिन 10 दिन वर्षा हिगला बेले आमे हकी नहीं पारबार पैन 6.5 फुट 7 फुट एमती बसी जोसी हेतिर लगी आमे अपाती करूँ। मोर ना कुमार मणि सुनानी जेनटा के मुई सुआ बाहर चितापुलियापड़ारे मोर खेत अच्छे आज्ञा मुई खेत के आसी किंतु मत बहुत असुविधा है से जोगुन मुई आई पड़ार लोक के कही कहा करी केते गाँ लोक गाँ साथी के कही कहा करी गोटे रोड तैयारी कलु। आम पड़ा ठारू चितापुलिया पर्यंत अति कम 2 किलोमीटर है। फिर भी से लगे लड़ा भड़ा करी कलेक्टर साहेब कार वीडियो फिडियो इत्यादि के सब कही कहा कर निजे गाँ साथी वाले के कही कहा करी ताके निजे भी खर्चा करी हाथरू खर्चा करी आज्ञा केते गछ उपड़ी ताके रोड तैयारी कलु किंतु आसवा लगी बहुत प्रॉब्लम असुविधा होचे। आमर देखुन मुझे जिते बेले आसी मुझे चाष कला बेल के मोर बहुत असुविधा है कौन सी धान चुल दिया निया अना निया करवा लगे ये पड़ा के देखु छे छुआ पिला बहुत अच्छन अति कम 200 लोग 200 उपरे हे कम नहीं हन फिर भी पिला छुआ पढ़ी जावा लगे बहुत असुविधा। आउ अंगनवाड़ी तांकर सेंटर होचे कदलीपड़ा छुआ बाहर गोटे कदलीपड़ा अच्छे सेने इमने छुआ पिला जावा लगे भी बहुत असुविधा देखुछे मुई सब मूर्ख हो जाऊन केहे पढ़ी नहीं पार्बार किसी नहीं कौन सी दिने सरकार भी गाड़ी फाड़ी आसवा लगी बहुत असुविधा होचे से लगी पिला छुआ के कौन सी माने गम अंगनवाड़ी इंजेक्शन फिजेक्शन देला बेले भी छुआ पिला रही जाऊन नहीं पाई पार्बार
ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଇନେ ପାଣି ଫାଣି ଖାଇବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଖରା ଦିନେ ମହୁଲ୍ ତାହାର ବେଟି ଆସି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଣି ଫାଣିଲେ ଗୋଟେ କଲକୁଆଁ ଅଛେ ଯେ ସେ କଲକୁଆଁର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆର୍ ଗୋଟେ କଲକୁଆଁ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ସେ ପୁଲିଆ ପୁଲି ଗୋଟେ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିପାରମୁ ଆର୍ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇପାରବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଗାଁବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବି ଏଇଟା ଆପଣକେ ଜଣାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଏଇ କଥାଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡାପଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଆବାଲ ୱାର୍ଡର ଗୋଟେ ପଡ଼ା ଅଛି ଚିତାଖୋଲିଆ ପଡ଼ା ସେ ପଡ଼ାଟା ସୁଆବାହାଲର ଆମପଡ଼ାରୁ ସେ ପଡ଼ାକୁ ଯିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଆଉ ଅତୀତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ସ୍ଥାନକେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ RCC କଲଭର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆଉ ରୋଡର ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତ ତାକୁ କେମିତିକିରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଅତୀତରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆମର ଜମିର ସେ ରାସ୍ତା ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟ୍ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଗଲା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଟା ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଯଦି ସେମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ ତ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବି ଆଉ এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ করবার লাগি ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। For more updates, please subscribe to our channel and press the bell icon.